Tadi gue dibocorin nama panitia WC juara 3-nya Onyx. Hah, emang udah dibocorin juara 3-nya Onyx? Iya, Onyx juara 3. Oh iya. Di mana sih? Dari siapa? Cek di mana di Instagram. Onyx juara 3-nya. Kok bisa Onyx yang juara 3? Katanya tadi dibocorin. Iya. Serius? Juara 3. Dibocorin apa itu Onyx juara 3? Emang juara 3 Onyx, guys? Coba cek Bagan. Masa sih? Coba searchkan dong. Juara 3 Onyx. Juara 3 Serius? Onyx. Iya, Onyx juara 3. Bisa? Lihat nih. Nih, gue search nih. Search nih gue nih. Kok bisa anjing? Nih, lihat nih Onyx nih juara 3 nih. Nih kan? Tuh. Nih Onyx. Lawannya Onyx. Oh iya anjing. Onyx ya. Iya, Cok. Oh. Onyx juara 3 Onyx. Astaga.